ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ म्युनिसिपल कमिशनर को सेंड करा जाइछि। सब्जेक्ट रे देखंतु प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म फॉर सुभद्रा। तो एटा आपण माने जेमिति कि देखिया पई पाउथिबे से जो फॉर्म रो प्रिंट आउट टी बाहरियो तार स्पेसिफिकेशन एठारे दिया जाइछि कि केमिति सेही फॉर्म रो प्रिंट आउट बाहर करिवे। तो प्रथम अछि प्रिंटिंग मल्टी कलर फ्रंट एंड बैक पेज। तो फ्रंट एवं बैक पेज रे कलर प्रिंट बाहरियो। पेपर साइज टी 8.3 इंच इंटू 11.7 इंच। पेपर रो क्वालिटी व्हाइट मापिलिथो। पेपर थिकनेस 90 GSM। तो यही पीडीएफ रो तळକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ ପତ୍ର। ଏହି ଫର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତ ଏହି ଫର୍ମର ସାଇଡ଼ରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ ଏହି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ବ୍ଲକ ଅଫିସ, କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା CSC ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ତ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। आवेदनकारी सर्विशेष बरणी। तो एठारे 1 नंबर रही संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। आपणक आधार कार्ड जमी नामटी अच्छी आपमती ही आपणकर नामटी लिखे। एठारे गोटे गोटे बक्स आपणकर नाम गोटे गोटे लेटर लिखु। धरा जाऊ जदि आपणकर नाम सीता नायक ताहले एठी आपण लिखिपारे SITA एवं गोटे बक्स छाड़ी आप नायक लिखु NAYAK। तो नामटी आपणकर आधार कार्ड रे जेमिति थिवो सेमिति आपण एठारे नामटी को लिखु। देन तापर रही आधार संख्या। तो आपणकर जो 12 अंक विशिष्ट जो आधार कार्ड नंबर रही सेठी आपण एठारे लिखि दियंतु। तो एठारे 12टी बक्स रही जहाँकि आपणकर आधार कार्ड नंबर अनुसार। तो आपण आपणकर आधार नंबरटी एठारे लिखि दियंतु। देन आसला स्वामी बा पितांको नाम आधार अनुसार। आधार कार्ड जदि आपणकर पितांको नाम अछि ताले एठी आपण पितांको नाम लिखिबे। जदि स्वामींको नाम अछि ताले स्वामींको नाम लिखंतु। तापर आसला जन्म तारीख। जन्म तारीख रे प्रथमे डेट दियंतु। धरा जो आपणकर डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 ताले एटारे प्रथमे डेट लिखिबे 01 तापर मास लिखिबे 01 तापर जाई आपणकर वर्ष लिखिबे 1990। तो एमिति भाबरे फिलअप करिवे। तापर रही 5 नंबर एटारे आपणकर वर्ग बा कास्ट कोन सेथिरे आपण टिक करंतु। जदि आपणकर कास्ट बा कैटेगरीटी जनरल होइताय ताहले आपण एटारे साधारण वर्ग रे टिक करंतु। तापर जदि आपणकर SC कास्ट होइताय ताहले एटारे आपण अनुसूचित जाति रे टिक करिवे। आ जदि आपणकर कास्ट ST होइताय ताहले अनुसूचित जनजाति रे टिक करि परिवे। तो जहाँ भी आपणकर वर्ग बा कास्ट आपण सेथिरे टिक करंतु। तापर 6 नंबर रही शारीरिक भिन्नक्षम। तो जदि आप फिजिकल हैंडिकैप होइतांती ताहले आपण एठारे हाँ रे टिक करिवे। आ जदि भिन्नक्षम बा फिजिकल हैंडिकैप होई नथांती ताहले आपण ना रे टिक करंतु। तापर देखंतु आसला आधार संयुक्त मोबाइल नंबर। आपणकर आधार कार्ड सहित जो मोबाइल नंबरटी लिंक अछि सेही मोबाइल नंबरटी को आपण एठारे देई दियंतु। देन रही विकल्प मोबाइल नंबर। जदि आपणकर अन्य कोनोसी मोबाइल नंबर अछि ताहले आपण एठी देई दियंतु। देन 9 नंबर आपणकर डिस्ट्रिक्ट बा जिला आपण एठारे लिखिबे। तापर 10 नंबर ग्रामांचल निमंते जदि आपण गाँव होइतिबे ताहले प्रथमे आपणकर ग्रामर नाम बा गाँवर नामटी लिखंतु। देन ग्राम पंचायतर नाम लिखिबे। तापर आपणकर ब्लॉक कोठी आपण एठारे लिखिबे। सेमिति सहर जे माने बसवास करछंती सहरांचल निमंते आपणकर वार्ड नंबर अर्बान लोकल बॉडी एवं सहर बा नगर कोन लिखिबे। तो एठारे लिखि सारिला परे आधार सक्षम संचय खाता। आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक रो नाम। जो बैंक अकाउंट सहित आपणकर आधार लिंक अछि बा जो अकाउंट रे आपणकर डीबीटी लिंक अछि सेही बैंक रो नामटी एठारे लिखंतु। तेबे एठारे जदि आपणकर 1 रु अधिक बैंक रे अकाउंट अछि ता भितर जदि आपण जानि पारुनांती कि केउ बैंक अकाउंट रे आपणकर आधार डीबीटी लिंक अछि ताले आपण ए वीडियो रो आई बटन रे थिबा वीडियो को देखि जानि परिबे कि आपणकर केउ बैंक अकाउंट टी आधार सहित लिंक अछि। नहले जो अकाउंट रे आपणकर PM किसान योजनार टंका आसूची कि सरकार द्वारा डीबीटी मोड रे सेंड करा जाउतबा कोनोसी सहायता आपनको मिलुची ताले से बैंक अकाउंट नामटी आपण एठारे देई परिबे। नहले जदि भी आपणकर से बैंक अकाउंट डीबीटी लिंक होई नै ताले आपण आपणकर बैंक ब्रांच को जाई गोटे फॉर्म आनी डीबीटी लिंक कराई परिबे। जा फल कि सरकार तरफ जेते भी सब स्कीम बा योजना रही जो सब योजना रे आधार नंबर द्वारा डीबीटी माध्यम रे टंका पठा जाइताय आपनको से बैंक अकाउंट रे टंकाटी मिल जिवो। देन तापर पेज रे आपण एठारे देखंतु घोषणानामाटी शो करुथिबो। मु ओडिशार बासिंदा अटे एठारे टिक करिवे। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंवा ताठरो अधिक
60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ ତ ଏଠାରେ ବି ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତତୁର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ MLA ନୁହନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକରଦାତା ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେହି ବି ଯେମିତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ ନ କରୁଥିବେ ତ ଏଠାରେ ବି ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ରହିଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏବଂ କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ ତ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଠି ବି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ବି ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ରହିଛି ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ସବମିଟ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା OTP ଜରିଆରେ ଆଧାର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାରିଖ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ କରିବେ ସେହି ଡେଟ୍ଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।